ാണ് ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. തത്വങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ബ്രഹ്മാണ്ഡ നിർമ്മാണത്തെ പറ്റിയുമൊക്കെ ശ്രീ നാരദരോട് ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നതാണ്. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ സംഭാഷണമാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത പ്രാർത്ഥന ശ്ലോകം. സംസാര സാഗരേയം മുനീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുത്തരഭവാർണവ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതാഖ്യോയം പ്രത്യക്ഷ കൃഷ്ണയേവ ഹി ശ്രീകൃതോऽസി മയാനാഥ നിത്യത്തം സവസാദരേ. മനോരഥോ മദീയോയം സഫലഃ സർവദാ ത്വയാ നിർവിഘ്നേനൈവ കർത്തവ്യോ ദാസോഹം തവ കേശവ. ശുഭരൂപ പ്രബോധജ്ഞ സർവശാസ്ത്രവിശാരദ ഏതത്കഥാ പ്രകാശേന നഗരജ്ഞാനം വിനാശയ. ദേവദേവ ജഗന്നാഥ പുണ്യശ്രവണകീർത്തന യദുത്തമോത്തമസ്തോത്ര നാരായണ നമോസ്തുതേ. ഭവേ ഭവേ യഥാ ഭക്തി പാദയോസ്തവ ജായതേ തദാ കൃഷ്ണദേവേശ നാദസ്തനോ യദ പ്രഭോ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവഭാവ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം വരം തം നമാമി ഹരിം വരം. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവത വന്ദന ശ്ലോകം. ജന്മാദസ്യേതുർണയാപിതരതത്താപേശവിജ്ഞസ്വരാ തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായാദികവൈ മുഖ്യന്തിയം സൂരയ തേജോ വാരിമൃതാമിതാവിനിമയോ യത്ര സർഗോഷാ ദാമ്നാസേന സദാ നിരസ്തകുഭകം സത്യം വരം ധീമഹി സത്യം വരം ധീമഹി. ധർമ്മപ്രോജിതകൈതവോത്രപരമോ നിർമ്മത്സരാണാം സദാ യോഗ്യം വാസ്തവമത്രവസ്തു ശിവദം താപത്രയോന്മൂലനം. ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാമുനികൃതേ കിം വാ പരീരീശ്വര സദ്യോ ഹൃദ്യവരുദ്ധേ പ്രകൃതിഭിः ശുശ്രൂഷുഭിസ്തക്ഷണാ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമകാമൃതസ്രവസംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരവോ രസികാഭുവികാവുക. യം തത്സത്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. മൂകം കരോമി വാചാലം പങ്കും ലംഘേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം തത്സത്. ശ്രീമദ് മഹാഭാഗവതം ദ്വിതീയ സ്കന്ധത്തിലെ പഞ്ചമോധ്യായം. നാരദോവാച ദേവദേവ നമോസ്തേതു. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. നാരദ ഉവാച ദേവദേവ നമസ്തേസ്തു മോദഭാവന പൂർവജ പ്രതിജാനീഹി യജ്ഞാനം ആത്മതത്വനിദർശനം. യദ്രൂപം യദധിഷ്ഠാനം യത്സൃഷ്ടം ഇദം പ്രഭോ യത്സൃഷ്ടം ഇദം പ്രഭോ യത്സംസ്ഥം യത്പരം യच्च തത്തത്വം വദ തത്വദാ. സർവം ഹേതഭവാൻ വേദ ഭൂതഭവ്യഭവ പ്രഭു കലാമലകവദ്വിശ്വം വിജ്ഞാനാവസിതം തവ. യദ്വിജ്ഞാനോ യഥാകാലോ യത്പരത്വം യഥാത്മകാ ഏതസൃജസി ഭൂതാനി ഭൂതൈരേവ ആത്മമായയാ. ആത്മൻ ഭാവയസി താനി ന പരാ ഭാവയം സ്വയം. ആത്മശക്തിമവഷ്ടഭ്യ പൂർണ്ണനാഭി വാക്ലമ. നാഹം വേദ പരം യസ്മിൻ നാപരം ന സമം വിഭോ. നാമരൂപഗുണേ ഭാവ്യം സദസത്കിഞ്ചിദന്യതാ. സ ഭാരതചരദ്ഘോരം യത്വസ്തു സമാഹിത തേന ഖേദയസേനസ്ത്വം പരാശങ്കാം പ്രേക്ഷ്യസി. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ. രാമം പബ്രവീശിഭോ അവിജ്ഞായ പരം മത്ത യഥാവസ്തം യദോഹിമേ.
येन स्वरोचिषा विश्वं रोजितं रोजयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यदक्षरग्रहा तारकां तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्या स्थातुमीच्छावदेमुया विमोहिता विगद्धन्ते ममाहमिति दुर्धिया द्रव्यं कर्म कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मण्यचान्योर्थो तत्त्वदा. ओम श्रीकृष्णाय नमः. कृष्णाय नमः. नारायण परावेद देवा नारायण यज नारायण परालोक नारायण परामग नारायण परायोगो नारायण परं तव नारायण परं ज्ञानं नारायण परागरी तस्यापि दृष्टुसी सस्या गुणस्तस्याखिलात्मना सृज्यं सृजामि सृष्टो अमीक्षयैवाभिचोदिता सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रया इति सर्गं विरोधेषु गृहीत्वा मायया विभो कार्यकारणकर्तृत्वो द्रव्यज्ञानक्रियाश्रया दन्तन्ति नित्यलामुक्तं मायिनं पुरुषं गुणा स एष भगवान् लिङ्गे स्त्री धीरे वीरदोषजा स्तनक्षितजतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां ममदेश्वरा कालं कर्म स्वभावं च मयेषो मायया स्वया आत्मन्यदृच्छया प्राप्तं विभुभूषोऽनुपादते. ലിംഗേഷ് ത്രിപിരെ അങ്ങനെയല്ല, ലിംഗേഷ് ത്രിപിരെ ത്രിപിരെ ലിംഗേഷ് ത്രിപിരെ 20 ബിരേ ബിരേ എന്നല്ല, ത്രിപിരെ ബിരേ ബിരേ എന്ന് വായിച്ചില്ലേ, ബിരേ ബിരേ എന്ന് വായിക്കാൻ പാടില്ല, ത്രിപിരെ ത്രിപിരെ. द्रव्यशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति विप्रभो तामसादविभूतादे विकुर्वाणादो नमः तस्य मात्रा गुणशक्ति विक्रम्य दृश्ययो नमस्वेद विकुर्वाणादो स्पर्शगुणो निया परान्याच्छब्दा वाक्चक्राण ओर्गसदेवयम् वायोर्विकुर्वाणा कालकर्म स्वभावना उदपत्यलतेजो वै रूपवत्स्पर्शशब्दवत् तेजस्सस्तु विकुर्वाणा नासीदम्बोरसात्मकम् रूपवत्स्पर्शवच्चापो कोशवच्च पराज्ञया. ओम श्रीकृष्णाय नमः. विशेषस्तु विकुर्वाणादम्बसो गन्धवानभूत् परान्वयात्यसस्पर्शः शब्दरूपगुणान्विता वैकारिकात्मनो जत्मे देवा वैकारिका दशा दिग्वाकार्कप्रदेदो शिवन्यीन्द्रो वेदमित्रका तैजसा तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति बुद्धिप्राणस्तु तैजसौ श्रोत्रं त्वक्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेद्रां क्रिया श्रोत्रं त्वक्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेद्रां क्रिया മേഡ്രാഗ്രി ഒരുമിച്ച് മേഡ്രാഗ്രി वाग्मेद्राहि पायवा यदैदे संगदा भावा भूतेन्द्रियमनोगुणा यदा यदन निर्माणे न शेगुर्ब्रह्मवित्तम तदा संहत्य जान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिता सतसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदा वर्षभूगसहस्रान्ते अखण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्तु जीवो जीवयत्
स एव पुरुषस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निर्गत सहस्रोर्वकृत्वा वक्ष सहस्राननशीर्षवान् यस्योहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणा कट्यादिभिरथ सप्तोर्ध्वं जगनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्मा क्षत्रमेधस्य बाहवा ऊर्वोर्वैश्यो भगवता पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायता भुर्लोक कल्पितं विपद्भ्यां भुर्लोकोऽस्य नाभिधा कृत्या स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मना ग्रीवायं जनलोकश्च तपोलोकस्तदन्वयात् स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातना तत्कठ्यां चादलं मुरुभ्यां विदलं विभो जानुभ्यां सुदलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पादाळं पादतलदा इति लोकमयपुमान् भूलोक कल्पितपद्भ्या भुवर्लोकोऽस्य नाभिधा स्वर्लोक कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना भूलोककल्पितपद्भ्या भुवर्लोकोऽस्य नाभिधा स्वर्लोककल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। ओम तत्सत्। इति श्रीमद्महाभागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीकृष्ण परमात्मने नमः।